Hallelujah. Isor laga nam mahema korigina. Achi isor bra apni moi laga jivan de. Itu nishna revival de. Isor laga awas kundo nohuni kina takise. Isor laga awas suni bole par bole karne. Itu revival de apni attend korobole karne isor bra rasta koli dia karne. Isor laga nam mahema korigina. Isor ke dhanyabad tangor dibi de. Kile mane dikhai dia se. Kunto amika laga jivan de block korigina flash out korobole kosis kore ase na block hoigina ase aro flash out korobole kosis kore ase holibi pilabo nabar kina amikan laga jivan de kunto kundai kina kunto thik na hoigina thakise aji isor ba itu revival dwara kunto pendings kan amikan laga jivan de kunto laga jagate sapa hopuna parikina thakiase itu flash out kora laga samai ekta bishi clear ba dikhai diside aro kosis kore ase holibi aro itu naparigina thakalaka holibi apni kuntu jagate kosis korna naparigina thakise aro itu thik sapa korobole tibole karne apni ke enough na itu isor bra apni ke provision rakhi dia laga dikhai diside aro isor bra amikan laga jivan de itu revival dwara aro amikan laga life de record amikan laga record apni moi pra ki kurikina aise apni moi pra phal kam kura apni moi chun laga ki kumjore ase itu kumjori tu bi isor bra amikan ke na itu aside guna list out kurikina purai kina dikhai dia laga na itu jagate to phal thakisile itu jaga to thik asile holibi inaka jagate itu jagate kumjori aside koikina iman phal bra list ulai kina koi dikhai dia laga dikhibole itu sab tate moi biase de itu koi ko samai de ami to thik ase moi to sapa hoi kina thaki ase lagan hoi holibi ami khan sab karni itu revival karni ki reveal kurdise itu koi diase de ami prarthana kore ase hallelujah prabhu dhanyabad tongor diase de hallelujah isor apuni laga moram kiman tangor ami kampra apni laga muram te pawre kina chai thaka isor aropi isor laga muram to bishi puchai dibole karne isor ami kalaga jivan de achi to revival dwara ami kalaga family de atma de breakthrough bai jabole karne isor itu revival isor thakibole karne rasta khuli dia karne dhanyabad tangor dia side prabhu itai to khata samai logena isor ablaga watching de jabo isor kunto awas ami kan kiti kinase aro kunto topic itu laga samai de apni ami kan karni rakhi dikina se itu khala ka samai de isor ka ichha ki ase pungchi bole par laga isor apni tako tibi de koikina dhanyabad tangor dikina jisu laga nam de prarthana kore ase amen ami ke tia laga topic itia samai de kundo disigole do my sheep hear my voice my sheep muilaka mir bra amilaka awas sune na aro ami kan kita bible de sai kena jabo isor laka apni moi laga jivan do hile isor laka mir na isor pra chunula laka mir ase aro mir e chun pra do hile tai nichor ekla pra do kutti jabo nichor do na chane na ko chakati telaka destination pungchibo tai na chane ko chakabra tai sur kurbo tai na chane holibi kitya mir gobo mir laga jivan de dole telaka life kut pra kutti loikina ko chakate pungche bole ase ko chakate telaka khalwa kutte ase na itu sab to telaka shepherd telaka malik laka awas to hunikina telaka malik pra kutte mate ase telaka malik la awas to kutte thake huni ase itu di tai dhyan dia bachute telaka malik pra mate laka samai de itu chakate kida chai telaka jivan de na harai telaka jivan de khapule bai chai na acha mi khan John chapter 10 verse 26 and 27 de kita sapo my sheep hear my voice and I know them and they follow me and I will give you eternal life I will give them eternal life and they shall never perish neither shall anyone snatch them out of my hands
कित्या sheep एकता कित्या mare एकता ब्रा ताइलका shepherd लगा आवाज तो होने की ना चाहिए से ताइलका जीवन दी danger आहा तो भी ताइलका shepherd ब्रा जाने आसे तो किले माने ताइ shepherd लगा guidance shepherd लगा voice लगा दे होने की ना कित्या ताइलका जीवन दे चाहिए जाबो ताइलका जीवन दे ताइ करने एको मन चिंता ना कदा होई जाए ना किले माने shepherd ब्रा फाल ब्रा जाने आसे आमी लगा sheep तो कुंती लोई चले तो ताइ खाबले पारे बो ना आमी लगा sheep जो कुन चकते आमी लगा sheep के attack करे आसे ताइ इतु भी जाने आसे ना आमी लगा sheep kan की ब्रा harm दी ताइ इब्रा इतु ब्रा जाने आसे तो ताइ लगा mare के ताइ लगा जीवन दे दुख न बोले करनी shepherd ब्रा होताई तकन के ध्यान दी के ना साइ के ना तकन के guard करते Achi isor bra ami khange achi ami khana isor laka bacha se telaka isor bra muram kurlaka chinula believers se holy be achi ami khan isor laka awaz sune bole na pare koi na thakalaka samai the ami khalaka shepherd laka awaz sune bole dhyan na tya karni achi ami khala jivan de nana kisam noksan khalaka ami khan hari chalaka luk payasna ki Achi to revival द्वारा अपनी लगा जीवन दे अपनी लगा shepherd लगा आवाज तो किया से ये तो दुनिया ते noises kan bisita ki bo ना दुनिया लगा आवाज अमी का लगा shepherd लगा voice बरा अमी kan के अलग हो बोले ती बोले करनी ते लगा आवाज तो होने बोले न ती बोले करनी ते लगा आवाज ते ध्यान ती बोले न हो बोले करनी अमी कला जीवन दे दुनिया ते अलग अलग दुनिया लगा आवाज बरा अमी kan के लोई चाबो पारे होले भी अपनी तो लगा दुनिया लगा आवाज तो नहीं कि ना कित्या अपने लगा shepherd लगा आवाज तो अपनी बड़ा ध्यान दिखना होने बो अपने लगा जीवन दे चूर को ना लोई चाबो लगा चक्का ना चांस नौला बदे किले माने shepherd पर अपने की गाइड करे से किले माने अपने बड़ा shepherd लगा आवाज तो होने के ना से यति John chapter 10 verse 40 की रास्ता बो John chapter 10 verse 40 and when he brings out his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Sabi, kita itu tela shepherd bra, tela ka sheep kan to kita aniloy, ulay loy. Itu sheep kan kita tay bra itu mui la ka sheep ase, itu mui la ka ase, itu mui licho la ka sheep ase kuna tay bra chiniloy kina kita itu tela ka sheep kan to ulay loy. Sheep kan chabule la ka chakar rasta de tay ake hukina chay koy ho na, tay ake hukina chay ase. Aro tay la ka bichi de tela ka sheep kan bra kita kina he because italaka shipra telaka awas tu huniloi tati iman phalbra koi kina sire अच्छी हमें kan isorba ta apni moi laka bacha se guna apni moi ke mati loi ke na se itu kan to moi laka sheep se guna isorba mati ke na se aro isorba sabse phal wala rasta de hमें kan ke kai kur ke na sabse phal wala to apni moi ke isorba provide to kur bole to mon ase holy bi moi chambra ami chalaka shepherd laka awas to phal pra kun bole pariasana nai katai kon to chakati ami kan ke kai kur ase ko chakati moi laka pichide ahi bi de guna taibra goyase itulaka awas tu huni kina telaka pichide right direction de apni chabole para laka sheep ase na kotha na mana laka sheep ase ami kan ebar check korbo dei yati isor laka awas sune ko to ki ase isor laka awas sune to hotai ami kan laka jiwan de ami kan laka life journey de isor ko ठीक communication ठीक करो बोले पार बोले करनी ईश्वर पर हमें कहीं के guidance ठीक तो बोले पार बोले नहीं मिले होता इस समय दे अपनी की करे मोई की करे इतो चाहते ईश्वर का आवाज़ तो बिशी मन ठीक ना सबसे आगे ईश्वर का आवाज़ तो आगे होने बोला के मुझे लगा जीवन दे इतो लगा plan इतो लगा काम दे चला का समय दे हमें ईश्वर का आवाज़ तो ठीक होने बोला के ना first ईश्वर मोई की कोई से तेरा का guidance तो मोई ठीक लोई लो बोला के हमें ठीक इतो पूछ बोला के कोई ना attentively ईश्वर लगा guidance और ताकि ठीक communication ताकि बोले करनी होता है दिन तेरा का आवाज़ ते ध्यान ते बोले पारा ना ईश्वर इतो आसिरे और यदि की कोई से ईश्वर पर हमें कहीं किन का कोता करे ऐसे बोले तो हमें कहीं कोता करा तो
আমি খান বাইবেল পঢ়াম দে বাইবেল দ্বাৰা আমি খান দি কথা কৰিব নহলে আমি খান প্ৰাৰ্থনা কৰা সময় দে প্ৰাৰ্থনা দি ঈশ্বৰ পৰা তেলকা আৱাজ আমি খান দি শুনাই দিব নহলে তো আমি খান লোক হলি স্পিৰিট দ্বাৰা না ঈশ্বৰ লকা আত্মা দ্বাৰা ইটো আছে দে ইনকা কৰিবি দে ইটো হ'বলৈ আছে দে ইনকা কবি দে ঈশ্বৰ লকা আত্মা দ্বাৰা আমি খান কি কথা কৰলাকা আমি খান শুনিব দে ইটো কাৰণে আমি খান লকা believers খান লকা বিশ্বাসী মানুহ খান লকা লাইফ দে আপুনি মই কি লাগে আছে বলে তো আমি খান লকা জীৱন দে না বেছি আমি খান লকা মন দে সদায় সময় দে কিমান আপোনালোকে লাইফ দে বিজি থাকিছে বলে বি কি নকা ৰাশ আৰু দে আমি খান যাই আছে বলে বি আমি খান লকা মন তুলে ঈশ্বৰ কি শুনিবলৈ পাৰা লকা মন আমি খান ইটো ভাল বা মেইনটেইন কৰিবলৈ লগা আমি খালা ইটো আছে দে আৰু কিতিয়া আমি খান ঈশ্বৰ কি আমি খান লকা মনটো ঠিক না চালকা সময় দে আমি খালা জীৱন দে ভাল বিয়া কি আছে ঈশ্বৰ লকা আৱাজটো কি আছে দুনিয়া লকা আৱাজটো কি আছে সৈতান লকা আৱাজটো কি আছে ইটো ডিজাৰ্ন কৰিবলৈ লগা আমি খান লকা মনটো বেছি এটেন্টিভ হাৰ্ট আমি খালা জীৱন দে ইটো থাকিবলৈ লগা ইটো দ্বাৰাই আমি খান ঈশ্বৰ লকা আৱাজটো শুনিবলৈ পাৰিবলৈ আছে দে না তো ঈশ্বৰ পৰা শুনিয়াটো কি আছে আপুনি মই ঈশ্বৰ লকা আৱাজ শুনে কতো কি আছে কৈছে কলে তো আমি খান ঈশ্বৰ লকা আৱাজ শুনাটো না আমি খান হতাই আমি খান ধুনীয়া মানুহখন একজন সাতখন মিলি কিনা আমি খান কথা কৰা নিচিনা নহয় দেই আমি খান লকা মুখ পৰা এতিয়াতো মই পৰা মুখ পৰা আৱাজ ওলাই আছে আপোনালোকে কাণ দে শুনি আছে ইটো নিচিনা নহয় না Holy be spirit to spirit atma pra atma ami kalaka atma di phal pra dhyan digina ami kan ishor laka awaz tu huni bole koshish korise goile to hi spirit to spirit ঈশ্বৰ লোক মিলিবলৈ পাৰিবলৈ কথা ক'বলৈ পাৰিবলৈ লগা না আমি খান একটা দিমাগ দি নিজৰ লগা মনস লগা কোনটো আমি খান লগা মনসৰ পৰা ইটো কৰিবলৈ মন যায় এনেকা হ'বলৈ আছে ইটো ক'বলৈ মন আছে এনেকা দিমাগ দি ভাৱনা কৰা ইটো নিচিনা নহয় না আৰু আমি খান লগা মুক্তি কৈ কিনা কাণ পৰা ধুনীয়া লগা মনস লগা খিচা ধুনীয়া লগা মনস লগা কথা কোৱা দিমদি কাণ পৰা শুনা ইটো নিচিনা নহয় ঈশ্বৰ লগা আৱাজটো না ইটো কাৰণে আমি খান ঈশ্বৰ লকা আৱাজটো বেছি ভাল পৰা পুছি পাই কিনা আমি খান পুছিবলৈ কাৰণে বেছি আমি খান ইটো ঈশ্বৰ লকা আত্মা পৰা কিটা আমি খান কে কথা কৰি লৈ আমি খান লকা থটস দে না আমি খান থটস দে তাই পৰা গাইড কৰিব আমি খান থটস দে তাই পৰা কাৰেকশ্যন দিব আমি খান লকা থটস দে তাই পৰা বুজি পাবলৈ দিব ঈশ্বৰ লকা আত্মা পৰা ইটো কাৰণে ঈশ্বৰ লকা আৱাজ কিটা শুনিব স্পিৰিট টু স্পিৰিট আমি খান লকা আত্মা পৰা আত্মা দে পুছিবলৈ পাৰা লগা এইটো আছে ইয়াতে John chapter 16 verse 13 John chapter 16 verse 13 However when he the spirit of truth has come he will guide you into all truth for he will not speak on his own authority but whatever he hears he will speak and he will tell you things to come कित्या हो सलका अपनी कित्या ईश्वर का आवाज तो ठीक होने बोले कोशिश करो अपने लका आत्मा दे ईश्वर का आवाज तो पूछी बोले कोशिश करो अपने लका जीवन दे अपने लका लाइफ तो ईश्वर का इच्छा दे कित्या था कि बोले कोशिश करो ईश्वर का आत्मा कित्या ते लका आत्मा तो हो सलका आत्मा तो अपने लोगों आही बोना ईश्वर का आत्मा हो सलका आहालका समय दे तो ना ताई की को बताए को दोले ताई निचर own authority दे निचर পুছিবা নিজৰ লগা তাকতে নকব হৈ আছে না আৰু ইটো লগা আত্মা দ্বাৰা ইটো কোনটো থিংস আমি খান লোক আহিবলৈ আকেদে আছে আকেদে আহিবলৈ লগা চিজটো আপুনি কি জানিবলৈ দিব দেই না আপুনি শুনিব পাৰিব ঈশ্বৰৰ লগৰ বচন দে ইমান ভালবা কৈ কিনা আছে ইয়াতে আমি খান Psalm 85 verse 8 Psalm 85 verse 8 আমি খান ইয়াতে I will hear what God the Lord will speak, for he will speak peace to his people and to his saints, but let them not turn back to folly. Yate ami NLT laka translation ba moi same Bible verse to moi problem monase. I listen carefully to what God the Lord is saying, for he speaks
peace to his faithful people. Na? Faithful people. But let them not return to their foolish ways. Kita yate isor ba mo ki koyase isor ba kwalaga do ami tian tikina hunilobo kile mane hosate takamano faithful people isor laka samne di hosate takibole para manukan kitule isor ba talaka changkai talaka peace takin logo dite na ito kani tay laka awas suna manokan tay laka faithful servant kan ito manokan pra believers kan isor ki chunula manokan pra tuile altar rasta de burana laka biya laka rasta de wapas na jabo lake tati iman palba ko inasit achi Christians kan achi amikan laka present context de kita sai jabo isor ki alta pulta promise kra manokan bishi thake na amikan laka tuk de tuile amikan isor ke mutat lake ase jangai ti pabole monase rasta khuli pabole monase ito kani ami piala ka rasta pra mo ita do ulai thakibo de ami thik pra thakibo de ami missa kotha na kobe de ami laka wickedness foolishness laka rasta de ami na pirabo de guna isor ke bishi promise to kuri kina thake holibi ami khalaka jivan de kita isor pra ami khalaka bhavna bungchai di ami khan arobi isor laka rasta pauri jai kina altar rasta di jai jalaka Christian bishi dikhe ase de my dear believers church acha apni moi hate ekta good Christian ase ekta good leader ase guna apni hate boi kina ase moi bi bal believer ekta ase guna apni hate boi ase isor ke thamali kura manu kuno basena nai fluctuate kura ase nai ki atmate tok time di isor ke bisarebo pal time di dor bi bauri kina altar rasta di jamanu kuno base kole do itu revival dwara isor ba solid foundation ke hosati bi kita pinna hilalaka unwavering faith te khara korbole karni isor ba ami khan ke mati ase de itu revival bra ekjun ki bi isor ba ini char bole monai de chittu tangor ki manu ahese sab manu laga jivan de isor awasuna manu panai kina isor ba itu jaga bra patha bole monase Bishashis mano asage moi kitti khai dishi isor ba iman sundra mekan ke gift ala alak plan kuna rakhite laga dikhase na apni kinaka color lo bole monase apni kontu naka jakati apni laga ashish to lo bole monase apni kinaka huniase itu obote apni pai cha bole sere tian tikena itu revival to apni to stratem de normal revival de ni cholaka church de amikan hotai revival thakase bishi manu bra phape revival to ahe next year bi ahi bole ase na revival to ahi ase attend to kure ase isor kotha to huni ase pratana to kuri sai ase holi bi acting ti laka pache de dile same buila ke ngata kisi itu nisna achi to revival to itu karni no hoide hosati bi amikala life de family cleansing like I say amikala ka atma de sab manu chitu tangor manu sab laka jivan de kontu chakati litera to pick up na pare ase bishi par try perse na pare do holi bi itya dole apni ke dole enough time itu revival dwara apni morning te apni kholibo pare someday apni laka kuntu chakati kholibo na pare ase kholibo pare holi bi apni pare sikule do itu revival service ek din bi apni par kubli khusis no korbi de achanak pra apni pisna de kiri janule kipa ekta hone ko sikole do istor ke takut manibi de itu revival date one tak de eten ko pare bole karni istor ke takut manibi de satan ka kam phangai dibi apni istor ka namte istor ba amikan ge atikar de ke nasido apni istor ka awas suna mano sikole do apna ka jivan de kimman rasta bon ko bole ai sikole bi apni istor ba tela ka atikar do apni ke chola bole istor ba takut de ke nase cholabi satan ka kam to phangabi aro ki holibi kinaka holibi moi itu revival de itu dole moi karne ase guna apna ka monti itu phapna guna attend korse bole na oh isor ba bishi kam korbole laka isor ba telaka promises kan bishi ami kan logo itu revival dwara telaka promises apna ka life de kitya bi honi ase paponishna na paigena fulfill na hoigena thaka isor ba apna jivan de fulfill koribole ase de itu karni apni tele ini dosalaka revival nishna na pabikena hosalaka atma de aru isor ka kotha na isor ka kotha de revive korbo de na khali mukpra isor ke maaf manigena change korbole laka kosis korse kole na hobo isor laka kotha yate aikena ki hune isor laka kotha de ami kan khara kore kena ami kan revive hoise kole to apna ka jivan de ikubra bi hilabo na paribo de yate ami kan isor laka
কথা শুনে লगा benefits तो क्या से बोले तो ईश्वर का কথা ईश्वर का आवाज सुने बोले पारा लगा positive outcomes तो क्या से बोले तो when you hear the voice of God कितना अपने ईश्वर का आवाज तो होने बोले पारी से बोले तो ना ईश्वर अपने के divine guidance तो अपने के बोले ऐसे दे ना ईश्वर में कहीं divine guidance दी पो और कितना अपने ईश्वर का आवाज तो होने ईश्वर का आवाज सुनने लगा समय दे अपना जीवन दे peace आई जाए ना ईश्वर का आवाज सुनने लगा कितना होने अपने ईश्वर का आवाज कितना होने पो अपने इतो टेम दे जाने चाहो ईश्वर तो मुझे लोग हंसे इतो लोग का situation अमी लोग का condition इतो लोग का समय दे अपने दुख टाइम दे पार होई कि ना चाहे से कोले भी कुछ समय दे पार करना चाहे से कोले भी अपने लोग का जीवन दे ईश्वर तो मुझे लोग को अस्से को तो अपनी assurance एक ताता दे पाई चाहो याते ईश्वर ब्रांड में कहेंगे कि ना का कोठा करे Bible द्वारा आमी कन्ये कोठा करे ना विशेष समय आमी कन्ये ते counselors कन pastors कन आमी कन याते preaching रातन ले कोई सके ईश्वर कोठा कित्या आत्मा ते बुझी पाई के ना ईश्वर कोठा पढ़े को तो novel पुरानिश ना पढ़ी से बोले तो ईश्वर ला आवाज तो होने बोले ना पारबो दे अच्छी लगी के ना ये Bible पढ़े से अच्छी तो एकता chapter close cover को बोले कोशिश करबो एकता line cover कर बोले एकता दुईटा तीनटा verse cover कर बोले कोशिश करबो कोई ना अपनी इन्हीं नाम पर अच्छी भी Bible पढ़े आसे इन्हीं भी Bible न पढ़े कि ना तो time पर बोले ना तिबो कोई ना एकता किपा एकता ना एकता अत्तात एकता निशना निमित्ते Bible तो पढ़े से कोले तो ईश्वर आवाज तो होने बो न पारे बो दे ना ईश्वर का Bible किता Bible पढ़बो Bible पढ़ला का समय दे खानिशना खाबी को ऐसे ना अमिकन ईश्वर का कोता तो खाबी को ऐसे ना ये तो मिहिन कुरिकेना ना तारी cover को बोले लगा न होए होले भी एकता single verse पढ़ा लगा समय दे भी पुच्छी पाबले कोशिश करना every single word पर की कोई ना एकता single word अच्छी अमिकन लगा याते topic तो क्या से my sheep hear my voice ना तो मुझे लगा sheep तो कौन से अकेले कोई ऐसे होने तो किन का होने ना voice तो कौन से आवाज ना इतो लगा topic दे कोई ऐसे तो इतो लगा topic है सब दे अल्लाह study करेंगे ना आने आसे ना Bible पढ़ा लगा समय दे भी every single word तो भी ताते बड़ा की उलाई ना इतो बड़ा की उलाई ईश्वर पर ना restoration कोई से कोले तो इतो restoration तो की होए की दे पाए नाम प्रार्थना तारी पूरी की ना चाला kan होए ना healing तो बोले ऐसे कोई से कोले तो की लगा area ते healing पाई जाए कि ना का healing effects ईश्वर लगा आवाज सुना बड़ा healing effects तो अमेरिका जीवन दे की लगा area ते आई जाए healing कोई से कोले तो एक ताचा का ही नहीं तो सब लगा area ते बिशी area ते ईश्वर बा अमेरिकन के ताले का word द्वारा healing पालगा ईश्वर लगा आवाज द्वारा healing पालगा अमेन ताते दिखासे इतो करने याते बाइबल देखो ऐसे अपनी ईश्वर लगा वचन पढ़ा का समय दे ईश्वर लगा आवाज सुने बोले अपनी कोशिश करो से बोले ना ईश्वर लगा वचन तो खानिश ना मिहिन करी के ना पुच्छी पाबले कोशिश करो भी कोई से दे इनका से बोले तो अपनी ईश्वर लगा वचन बरा ईश्वर लगा आवाज सुने बोले पारिबो किते ईश्वर लगा वचन बरा अपनी ईश्वर लगा आवाज सुने बोले पारिबो अपना का लाइफ तो बिशी पावरफुल हुई जा बोले ऐसे दे कमान मनुनिशना न हो बोले Manukan होता equivalent believers kan jama gura laka majude bi ईश्वर लका वचन पिसी पालबा पुचिकिना थाका manukan laka Christian manu laka life toile manu laka majude bi itu manu to alaka side manu bra ko bole ase kile mane ईश्वर लका वचन bra apni ईश्वर लका आवाज तो हुने बोले पारिसे अपनी कोठा उला समय देबी अपनी की हुने से इतो निसना अपना का हैबिट चेंज हो जाबो दे अपना लाइफस्टाइल चेंज हो जाबो इतो करनी तो ही अपनी तो अलग को बोले से इतो करनी बाइबल तो इनी ना पढ़बो दे अमेरिकन और याती की को ऐसे ईश्वर लका आवाज तो किनका होने ऐसे बोले तो अमेरिकन प्रार्थना द्वारा कित्या अपनी मोय प्रार्थना गुरे से अमेरिकन विशेष समय quiet time ना अमेरिकन जब ईश्वर लका सामने दे दुनिया ते खोर मनुकन लका अलग अलग commotion अपन लका surroundings ते अलग अलग होने बो पारे अलग अलग मनुकन busy गुना थकी बो पारे होले भी अपनी कित्या प्रार्थना करे अपनी जब इतो सब जगह बरा अपनी निचोर बरा safe गुना चाहिए कि ना अपनी quiet time spending time with God पाल बरा ईश्वर को चाहिए कि ना अपनी प्रार्थना को लगा समय दे तारा में कला दिमाग ते थका
matam ami kala phapna to koise bole to apni khali apna ka phapna doi koise tela awaz to apni laka problem itha ishwar ki kwala ka samai de itu problem te apni ishwar ki chekna acknowledge kore ase holi bi ishwar ki kwala ka samai de apni ishwar ka awaz bi huni bole important ase de na itu kwa samai de ishwar ba moi ki koi itu laka situation de itu laka problem to aro moi ita itu moi pra laki kina takala ka ishwar ki kwala ka samai de itu to moi kina ka korbo na ishwar ba ki koi ase ishwar laka awaz hunu bole para laka quiet time prayer de ami kan ishwar ki itu maintain korbole kane ami kan itu practice korbole bishi important ase ami kan Christian laka life de ami kan hune ase bishi samai ami kan chakena pray points share kore ase pratna kore samai de tai khambra itu pratna kurti bi ase kuriti ase thik ase kuno ba pratule ekta naam pratna ki koise itui huni kena timak prai pratna korbo hole bi ishwar laka awaz suna manu khambra tai laka problem share kurikena pratna kore samai de ishwar itu telaka problem do itu ase itu samai de apni ki ko bole ase na ki ko bole mun chai ko samai de ishwar awaz sunu bole para laka manu khambra tole itu pratna kore tumti ishwar laka awaz tu huni loi ishwar ba itu koi ase de inaka koribi de kwa toile huni bole para prato hi itu ko bole para ase to na hotai ami kan believers ase kole to hotai counselors kan pastor kan la pratna mangi bole karni manolo ko hi revelation mangi bole karni ami kan nimide ishwar ba believers pananai ho ishwar dele sa mano believers kan ke ishwar laka awaz mano ki pisari kina piralaka time philai kina piralaka no hoi kina apni moi nature ke kitia ami kan quiet time ishwar ki time spend kora to maintain korina pratna ko samai de nature ba ishwar ba ki koi hone bole khusis korise bole na ishwar bra apni kitia munti kina khusis korbo hunai ti bole ase de holibi nature ke bisas nokra Christian bisas to na na pratna kore ase nichula pratna bi nature bi ishwar bra na hune bonisna ishwar to le ami khala pratna to le na huni tia nisna ami khan nature ke hi kumchuri banai thi itu kani every day ami khala ka Christian life every day kumchuri wala hoi jai ishwar bra apni itu chakate kali takte achi morning takte ishwar laka awaz sunu bole na parikena thakisina ki ishwar ba koise de itu revival twara apni laka chivante moi laka awaz suna sur hoi jabo achi ishwar ba apni ki to ko bole mona se de apni nature ba apni laka moi laka awaz no khuni jabo apni mano laka revelation bisar bole na lakya hoi jabo apni kita ko ishwar ba apni ki reply instantly reply dikena aru ishwar ba apni ki reply di itu apni khunia aru itu de chalaka apna jivan to sur hoi jabo le ase de ke man khushi kotha ase itu revival tora isola ka promise bishi fulfill korbole se apna ka jivan de dhyan thikena itu revival dobole khusis korbi de korama se hole bi it's okay koram korbole dibi posna ulai se kondai se konda bodibi ikun hoi apni ishwar ke encounter korbo pare ase na nai ishwar ka awaz sunibole laka Christian ekta pana bole pare ase na nai itu hi focus korokena itu revival attend korbo de aru ami khan kitia ishwar ka awaz to kina ka hune kole to Holy Spirit twara ami khan ishwar ka awaz to hune ase na ishwar ka atma bra kitia ami khan ke kitia ishwar ka awaz hune bole karne ami khan dhyan dibo ishwar ka atma bra ami khan ke kotha kura samai de ami khan itia chilai kina ami khan kotha kura nisna to na hunibo holibi bitor ekta de ami khala ka mon bitor de ishwar ka atma bra ekta prompt dibo de ami khan ke de ito asidi inka korbole asidi ito hobole asidi bitor bra ami khan ke kotha koribo holibi kita ishwar ka awaz bra bitor bra ekta kotha korise kolebi itu kotha to bishi powerful asidi itu kane ami khan itu phal bra hunibo parise kole to apna jivan de apni ki kore apna ka jivan de ake aro talaka awaz dwara ishwar laka hosa to kese confirm kote Holy Spirit prana ami khan ki confirm kote itu kone ami khan jivan de bishi mano bra moi itu bhabna to kore ase bishi confusion ase moi to kane confirmation lagi ase na aro kitaba to ishwar bra ejun manu ke kotha kore ase ejun manu ke apni ke message eta pathai dise aro itu message to hunise holebi ishwar manu ekta moi ke inaka koisle holebi aro ami khan itu na puchikena ami khan hosana
अपना मिसा से हो कन्फ्यूजन हो किना थाके होले भी कुन बात होले ईश्वर ब्रा अपना का मन पिथोर ब्रा ईश्वर का आत्मा ब्रा अपनी कन्फ्यूजन तक लगा समय दे इतो आसिते अरु इतो आसिते कुना अपनी के कुन तो मिसेंजर बताइसे अपनी निचोला का मन पिथोर दे अपनी जाने बोले कोशिश करी किना ईश्वर के अपना कन्फ्यूजन दे क्लियर हो बोले निमिदे कोई किना तक लगा समय दे ईश्वर का आत्मा द्वारा ताई ब्रा को तो ठीक है इतो करी दे कन्फर्म को देबो इतो आसिते आमी कला जीवन दे इमन कन्फ्यूजन था कि बोले करनी ईश्वर बा आमी कंजे पन्ना नहीं हो अपनी मोय के गॉड्स मास्टरपीस ताई निशना अपनी तो बिशी यूनिक एक तादे ईश्वर बा अपनी मोय के पनाई के नासे होले भी बिशी समय दे आमी खान निचोर बा की दिखे से निचोर इत्या की भावना से सुकुब्रा की दिखे से इतु के खिता लगा समय दे आमी खान ईश्वर का आवाज तो न होने को समय दे कन्फ्यूजन हो जाए मन तो हो जाए आमी कला लाइफ ते आराम न तका हो जाए अरो ईश्वर का आवाज तो कुछ बड़ा होने ऐसे कोले तो ईश्वर का आवाज तो sometimes through circumstances आमी कला जीवन दे की लोग पाए अपना जीवन दे की लोग पाए किताब तो ईश्वर का आवाज तो अपना जीवन दे अपना का प्रॉपर्टीज kan नोक्सन तंगोर खाई के ना अपनी ईमान फलबरा फ्लो करी के ना बिजनेस दे ईमान फलबरा आगे जाई था तो अचानक पर रास्ता बंद हो जाए के ना नोक्सन खा समय दे इतुला का टाइम दे ईश्वर अपने के आवाज सुनाई देला का समय अपनी पनाई लो भी दे ना अपनी पनाई लो भी दे अपनी इन खाई था किसी बोले तो अपने ला जीवन दे अपने ला जीवन दे आत्मा मनसु लॉस बोले था ईश्वर बा एक त्या दुख एक त्या अन्य थी ना इतु दुख द्वारा ईश्वर बा आमी कन ये तला आवाज सुनी त्या आत्मा पनाई लो बोले निमिते ईश्वर की रिकॉन्साइल करो बोले निमिते ईश्वर बा कोथा को लगा अपनी दुख लगा समय दे ईश्वर का आवाज सुनो बोले पारियासना नहीं बिशी मनो लाइफ दे नोक्सन हुआ बच्चे आया इतो तो न होबो इतो लगा मन दुख फ्रस्ट्रेशन दे ईश्वर लगा खोर पिसरा मनो इतो लगा समय दे ईश्वर लगा आवाज सुना तो ईश्वर लगा आवाज सुना बच्चे ईश्वर पर रिस्टोर करते लगा आमेन टेस्टिमोनी बिशी होने ऐसे न होए अरु कुनो बाला कच्चे बंदे दोले ईश्वर लगा आवाज तो किन का होने आमी खान दोले मनो तो बिशी आगे जाए आमी खान तो आगे जाबो ना पारे मनो खान तो बिशी कुरबो पारे ऐसे मोचिन तो कुरबो ना पारे किन का कुरबो कोई ना मन पिसी तो कुना तकला समय दे अचानक प्रा ईश्वर बा आमी खान करने आश्रय एता काम करी किना रास्ता बांग कुना खुली दिया समय दे इतो टाइम दे इतो ईश्वर बा से ना ईश्वर बा से दे कुना ईश्वर ला आवाज इतो बा हुनी लोई किना ईश्वर ला का नाम प्रेज को परा लगा अपनी ला का जीवन दे अपनी ईश्वर पर रास्ता खुली दिया लगा समय दे मोय प्रा कोशिश करा प्रा से कुना कोएसना ईश्वर प्रा से कुना को बोले परा लगा क्रिश्चियन से अच्छा आमी खान चेक करबो दे याते आमी खान जॉन चैप्टर 8 ओल पिसी तारातारी जाय से आमी ना John chapter 8 verse 43 John chapter 8 verse 43 de why do you not understand my speech because you are not able to listen to my word amplify de moi inaka purity se John 8:43 amplify why do you misunderstand what I'm saying moi pra kwa to kile apni olta puchiloi na kuno ba manola ka chivante pal kota ekta koes kuna nichola lovers na nichola ka beloved kan pra nichola ka bacha kan phai ko kai nichola ka maki mutala machde pal bhavna ekta bhavna kuna koesle na ekjon manotile ekdam olta puchibai और इतो द्वारा चक्रा उलाई जाए इतो निशना ईश्वर बा कोसे अपनी मोय करनी ईश्वर बा कोथा को समय दे अपनी मोय प्रा को दे किले मिसअंडरस्टैंड करे से उल्टा पूछी जाए ना it is because your spiritual ear are deaf and you are unable to hear the truth of my word tadi iman pabra ko na ste apni kile moy laka kotha to ulta puchi paye se kole to kile mane apni ईश्वर लका kotha to ulta de loes na ki moy laka atma laka kanto deaf ase ko eso ईश्वर pra ko ese na ami kala ka atma laka kanto pinga hoi kina se ito gani ईश्वर लका वचन ईश्वर pa kwa laka samai de ulta puchi loi ko ese ho na ulta puchi paye ase ko ese aro केले माने इतो करने आमे खंदोले ईश्वर लका होसा तो किया से ईश्वर लका कोथा होसा लका कोथा तो किया से आमे खंदोले हुनी बोले ना पारे वैसे ना आमे लका आत्मा लका गन तो ठीक नोहा करनी ईश्वर लका होसा कोथा लका कोथा तो आमे खन हुनी बोल ना पारे इतो करने अच्छी पिशी मनो लका जीवन दे ईश्वर लका आवाज सुनो बोले ना पारा मनो कना लाइफ दे पिशी नोक्सन खा लका पिशी मार खा लका दिखे से नोए ना
ঈশ্বৰ আৱাজ নহনা মানুহখন লগা জীৱন দে ডিপ্ৰেছন দে খুচি যা লগা আমি তাতে দেখি আছে ঈশ্বৰ লগা আৱাজ শুনিবলৈ লগা তাই পৰা ইমান কমফৰ্টিং ৱৰ্ড ইমান পিচ লগা ৱৰ্ড ইমান গাইডিং ৱৰ্ড ঈশ্বৰ আমি খান কি গাইড কৰা লগা সময় দে আমি খান ইটো আত্মা দে গান বিয়া হৈ না থাকা পৰা ধুনীয়া ধুনীয়া দেহ কিটা ফোকাস কৰিব আত্মা দে গান ঠিক না থাকা হৈ যাব দে ঈশ্বৰ পৰা কিমান মৰম কথা কৈ আমি খান পৰা ইটো লবলৈ না পৰা হৈ যাব ইটো সময় দে আমি লা জীৱন দে নকশন হৈ যায় মনটোক আহি যায় না ফ্ৰাষ্ট্ৰেচন আহি যায় ডিপ্ৰেছন দে খুচি যায় না ৰিগ্ৰেট হ'বলৈ ওলাই যায় ইটো কাৰণে আজি ইটো ৰিভাইভেল দ্বাৰা আমি খান বেছি ভাল পৰা বুজি কিনে আজি আগে যাবলৈ কোচিছ কৰিব দে 2 Timothy chapter 2 verse 19 2 Timothy chapter 2 verse 19 Nevertheless the solid foundation of God stands having this seal the Lord knows those who are his and let everyone who names the name of Christ depart from iniquity that iman palpra ko kinase de yati na ishor pra kuntu unshakable hilabon na paralaga ishor pra foundation hatati khali kinase tati itu kota to seal kuna rakha se koise o na apni moi kani seal kuna rakhi dia se koise de aro tati likha toile na oh the Lord knows those who are his ishor pra apni toile tai laga ase guna chane ase aro tai laga unmovable like a foundation solid foundation de apni kani itu likhi kina rakhia seal kurina rakhi dia laga tati iman phalbra koi ase na to kon manu pra moi ishor chane ase moi to ishor laga pacha moi ishor chane ase guna kon manu pra gobona itu manu kamra tuna itya toile altar rasta de babla ka rasta de na chabi de koi ase de na ishor laga kotha huni kina phal Christian phal believers ase guna thaki shigole to continue kori kina moi to ishor laga pacha ase de moi tok samai de bi ishor bahi kai probole ase de moi na hilebo de na problem hilebi monte doubts nahibo monte duk nahibo problem to ahi ase olebi ishor bai to samai de bi ishor mulok ase de moi to ishor laga ase seal kori kina rakha ase otai tai laga solid foundation de apni laga promise apni kani seal kuna rakhite ase itu yad korbi de na aru itu kun pra bi khilabo na paribo de aru itu koi ase to tai laga ase apni to moi Christian ase apni to moi ishor laga believers ase koi shikole na ami khan laga jivan de biya pra dur kuna thakibi koi ase de na bishi mano Christian ase nam to Christian lo ase holibi mutu khode bishi bai na hoy na nam to Christian ase holibi pal Christian laga bacha ka night club de bishi chai no hoy na kitya evening ai jabo telaka dressing sense change hoi jay din de chalaka dressing sense alag church chalaka dressing sense alag night club de chalaka dressing sense alag hoi jay kile change hoi jay ishor ka awas no hona hoi cha ishor ka nam to pauri jai to taikan mu ishor ka pacha se ko to pauri jai kina altar rasta de jai itu to ra taikan life de distraction ahi jai duk ahi jai do ami kan bishi ho share korbo de ami kan yati Luke chapter 9 verse 23 de ami kan kida sabo Luke chapter 9 verse 23 day then he said to them all if anyone desire to come after me let him deny himself and take up his cross daily and follow me yati ishor ba koise de thuniati apni moi ki kira bole karni apni ishor chane guna business nokribi kwala kan hoy apni ishor chane apni toile apna profession to be give up koribi kwala kan hoy apni ki laka profession ase apni livelihood karni apni ki kamai ase ki chakate apni laka life survive kobo kuri kina chabi de na holibi konto thune laka awas nana kisam awas hona laka samai de manu khala ka bal kotha prabi ami kan ki entice kuri kina ishor laka rasta prabi ami kan ki look hatai ti bole bishi chance ase do itu kani ishor ba kase both the side itu thune laka awas sab to both the side hatai ti bi apni ki laka kam kuri shikole bi ishor ka awas to tian digna kuni kina apni ishor laka pacha ase de koi kina apna jivan de awas ha samai de apni ki kirai ti bole nimite apni ki thukai ti bole karni apni ki them kuru bole karni na apni ichha lagi bole karni apni ki bishi apni ke na alak alak thunela awas pra aro kuntu apni ichha lagi bole tibo itu twara pap de kirai ti bole karni september thunela ka awas alak lagte apni ke tani bole kosis korbo de holibi ishor ba koshi de kon pra mula ka bichi de bona deny himself
अपनी निचोड़ लगा मनसु इच्छा दे गिरी के ना ईश्वर की प्या पबले दिया बाप दे हुई जाबरा तुले इतो निचोड़ की तो रुखाई लो बिदे ना आवाज सुना लगा समय दे इतो अपनी बाप दे गिरा बोले लगा आवाज से बोले इतो चकपरा अपनी तेनाई कर बिदे ना अरो अपनी लगा क्रॉस तो इतो अपनी लगा क्रॉस से दे इतो कर बोले मुंह चेक ना कुरा तो अपनी लगा क्रॉस से दे अच्छी मुई के ईश्वर लगा पूरा की पूछे बोले दिया से इतो ये सब दे इंटरप्रेट करे से ना इतो लगा इच्छा बरा अपनी उलाई के ना अपनी कौन तो कुरबले मुंह से कौन तो खबले मुंह से कौन तो अपनी खबले मुंचा कौन तो कुरबले मुंचा बरा तो ईश्वर बरा खुशी ना पाए ईश्वर बरा नो कोई इतो तो ले पाप दे खुशी चाहो तो इतो करने अपने निचोड़ बरा इतो ताकि बरा उला बोले तो अपना का क्रॉस से दे इतो पारे बोले तो अपना का क्रॉस से दे इतो चारी के ना अमी लगा पीछे दे आई भी दे गुना को लगा अमी तो दे दिखा से ना sometimes ईश्वर लगा आवाज़ तो महान होने होले भी अमी खान शर्म लगी चाहे ना कितना बतो अमी खान बाप होई चाहे अमी खान तो बिशी बाप होई चाहे मैं बिशी बार ईश्वर लगा सामने दे गिरी चाहे अमी लगा रास्ता तो ठीक ठाक नहीं ना ईश्वर लगा सामने दे कितना बतो मुझे तो ईश्वर बरा भी एक्सेप्ट न करो बना के ना मुझे तो ईश्वर बरा तो मुझे तो मुरम न करो बना के over ही all तक काम न करी भी कोला का काम करी चाहे ना कितना बतो अमी कला जीवन दे ईश्वर लगा आवाज़ सुनो बोले भी भूई लगे चला का ईश्वर लगा सामने दे काउंटर को बोले भी शर्म लगे चला का याते अमी खान कितना सही चाहे याते अमी खान Genesis chapter 8:3 Genesis chapter 3 verse 8 to 10 verse 8 to 10 de iman phalbra ko kina ase and they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Then the Lord God called to Adam and said to him, "Where are you? Where are you?" So he said, "I heard your voice in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself." Sabi na, kita ba to? Isur ba mi kan ke matilo yase? Bishi manulaka Christian family de pastors kan home visit kan jayase na. Pastor kan home visit ahi ase kole do tour ba tikha samai te bir lukai kena bola laga Christian bishi ami kan dikha ase na kile mane tan church na chai tai kan ki kurbole mun ase gure ase nisa bani khai ase alta de birai ase na kuri bi kola ka kam kore ase pastor ko ase kotha mane bi de church bi de itu khalo na khabi de itu kan na chobi de itu kan bra separate guna thaki bi de phal kotha to koi thake holi bi ta bra kotha na mani kena pastor kan laga kotha to na mani kena church na cha hoi chai altar rasta di chai kuntu na kuribi kwa itu kam kuri chai itu kani hosati bi amen sai shigole do pastor kan women pastor kan kita home visiting chai kuno pa mano church na cha mano bishi ni chola ka icha de thaka mano kan toile itu kala ka samne de bra bi pula lokai gena pula la amen te dikase etem aro if ta chana machu debi kita ta chamba first sin commit kurse isor dole itula samai de garden de ta chingi visit ko lai shi do Taichendo ईश्वर लगा आवाज़ आहा लगा आवाज़ तो होनी चाहिए तो होले भी ताइकन चाहिए ना ईश्वर लगा सामने दे लोग पापो ना पड़ेगा ना ताइकन लगा मुझे नेकेदा से ना इतो करने मुझे बोई लगी कि ना मुझे लोग खाएगा ना से कोई शे अच्छा अपनी ईश्वर लगा सामने दे ओ लाइक ना ही पोना पड़ा लगा अपने पिछे लोग का लगा काम करेगा ना आके चपो ना पड़ा लगा सोसाइटी दे अपन लगा जीवन दे मन तंगोर गुना पिरा बोना पड़ा लगा सोसाइटी के फेस को ना पड़ा लगा चर्च के फेस को ना पड़ा लगा एकता एचन क्रिश्चियन लाइफ असना के अच्छी ईश्वर बा इतो चका बा अमी खंजे मध्य से दे where are you my dear friends church अच्छी ईश्वर बा कोसे personally ईश्वर बा अमी खन सबके कोसे दे where are you इत्ता इतो समय दे अपनी कुछ चका दे आसे इत्ता इतो लगा समय दे अपने लगा ईश्वर की चैनल लगा अपन लगा spiritual life कुंतु चकाते आसे ईश्वर बा अजी अमे के खुदी बोले मोना से ईश्वर बा होते होते समय दे मन तंगोर को ना हे I am ईश्वर मोय हते आसे ना हे मोय हते आसे गुना अपनी को बोले पारेस ना ना अपनी लुका लगा क्रिश्चियन आसे अच्छी अमे कान एक बार चेक करबो दे याते अमी खान किता ईश्वर लगा आवाज सुने ईश्वर बा अपनी मोय के मध्य लगा समय दे किता बा तो कौन तो आवाज ईश्वर बा अमी खान के गोय इतो आवाज तो मुई चुचिमरा लो बोले मुन्ना चला भी हो पड़े ना
বেছি মানুহৰ কোনোবা তোলে আমিতো থিওলজি পঢ়ি আছে হলে বি চাৰ্চ মিনিষ্ট্ৰীতে যাবলৈ মন নাই এনেকা লাগা না সি না মইতো থিওলজিটো পঢ়িব হলে বি কিবা একটা দছৰ লগা কাম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লগা কাম নহলে তো অফিস এছিষ্টেণ্ট নিচিনা নহলে তো লেকচাৰ নিচিনা প্ৰফেসৰ নিচিনা নহলে তো চাৰ্চ মিনিষ্ট্ৰীতে তো মই খুচিবলৈ মন নাই না নহলে তো আমি খান সব লগা জীৱনতে আমি খালকা ইচ্ছাটো আলাগ থাকে ভাৱনাটো আলাগ থাকে ইয়াতে বাইবেলতে কৈছে ঈশ্বৰ পৰা আপুনিকে মাত দিয়া লগা চাকা ঈশ্বৰ পৰা আপুনিকে শুনাই দিয়া লগা আৱাজটো কেতিয়াবাতো আপুনি মই পৰা ইচ্ছা নকৰা লগা হ'ব পাৰে আছে ইয়াতে আমি খান ইয়াতে জোনা চেপ্টাৰ 1 verse 1 to 3 দে কিতা চাব জোনা লগবি ঈশ্বৰ লগা আৱাজ শুনিছে তো না জোনা লগবি ঈশ্বৰ লগা আৱাজটো আহি যাইছে হলিবি জোনা পৰা কিতা ঈশ্বৰ লগা আৱাজ শুনিছে ঈশ্বৰ লগা আৱাজটোলে নিনেভা চিটিতে ইমান মানুহ লগা জীৱন হাৰিবলৈ থাকা ঈশ্বৰটো খোচাটো উঠি আছে হাৰাই দিবলৈ প্লান আছে হলিবি আৰু বি ঈশ্বৰটো God of compassionate God আছে ইটো কাৰণে তাইখান কিমান বিয়া মানুহ হলিবি তাইখানি মন চেঞ্জ কৰিছে ক'লে তো ইটো মানুহখানকে আৰু বি লাইফটো আৰু বি वापस ঈশ্বৰ পৰা সেভ কৰিব মন আছে তো হলিবি তাইমৰা ito life to change kora na kolito ita taikala present taikala living taikala lifestyle to arole doar to isor tole hatai tibole laka ichha asito holi bitai muram asito ito kani ito Nineveh city de moi ito Nineveh city to na harai tibole kani moi ekjon manu laki he ko samai de jona ke tai tikhisito na jona ke to patha bole mon chaisito জনা পৰা ঈশ্বৰৰ আৱাজটো শুনিছে হলে বিচনা পৰা তো কথা না মানে কিনা থাৰ্চিতে পোলাবলে ঈশ্বৰৰ প্ৰেজেন্স পৰা পোলাবলে কোচিছ কৰলাকা আমান তাতে ঠিক আছে ফাদাৰ না যাব দে মই শৰ্ট পাই যাব দে আজি জনা পৰা বি তাই তাতে যাবলৈ মন থাকা নাই নিনেভাতে যাবলৈ মন থাকা নাই না তাই পৰা ইটো তাতে যাবলৈ তো তাই লগা ইচ্ছা তাই যাবলৈ মন চাকাতি যাবলৈ ঈশ্বৰ বা কোৱা নাই ইটো কাৰণে তাই কথা না শুনিবলৈ কাৰণে না মানিবলৈ কাৰণে কোচিছ কৰলাকা আমেন তাই পলাই কিনা যাবলৈ কোচিছ কৰলাকা আমেন তাতে ঠিক আছে ইয়াতে আমি খান মাৰ্ক chapter 10 verse 21 and 22 de amen kita sabo tate olap akebra iskole to ekta rich young ruler rich young ton mano ekta ruler ঈশ্বৰ লগা সামনে দি eternal life পাবলৈ কাৰণে মই কি কৰিব লাগে না Jesus তে একনা হতে আছে মই eternal life পাবলৈ কাৰণে master মই কি কৰিব লাগে কলাকা সমাইতে না Jesus পৰা কি কৈছে Moses লগা লতে আপুনি murder নকৰিবি দে চুৰ নকৰিবি দে মিছাতে মানুহ কি নঠকাবি দে না ঈশ্বৰ লগতে Moses লগা লটো আপুনি ইটো ঠিক কৰিবি দে না তাকি থাকা নিচিনা আপুনি থাকিবি দে কোৱাত দে মই পচ্চা তিমৰা মই ইটোখন সব তো কৰি কিনা আহি আছে Jesus কে দা কৈছে Jesus পৰা কৈছে হলিবে আপুনি কি পাইতাল কম দি আছে না কি পাইতা দে নপংচা আছে তাই কিটা ইটো চাইছে তাই ইটো কা সমাই দে Jesus তাই কে সাকিনা বেছি মৰম কৰলাকা দেখি আছে তো আৰু কিটা Jesus পৰা চাইছে then Jesus looking at him loved him and said to him one thing you lack ঈশ্বৰ লগা commandments to sab kuch tai follow কৰিছে কপিটেন কৰিছে কথা মানে আছে চুৰবি নকৰে মানুকি নথকাই মিছা কথা নকয় adultery কাম নকৰে হলেবি একটা চিজ দে তাই নপংচাটো কি থাকিছে তালকা থুম ঈশ্বৰ বা কোনোবা জাগাতে আপুনি একটা জাগাতে ঘুমতে আছে দেই চাই কিনা আপোনালোকে ৰিচ তো থুমটো আপুনি বিখাই কিনা দুখীয়া মানুহকে দিবি কৈছিলে তাই পৰা কোনটো শুনিবলৈ মন নাচা তাই পৰা ঈশ্বৰ লগা আৱাজ শুনা লগা সময় দে ইটো ৰিচ ইয়াং ৰুলাৰ পৰা তাই পৰা খুশি নাপালাগা আৱাজ ঈশ্বৰ পৰা কোৱাটো তাই খুশি নাপালাগা আৱাজ থাকিছিল ইটো কাৰণে তাইটো eternal life কাৰণে তো ল'বলৈ মন আছে হলিবি যিশুৰ পৰা তাইকে কিটা ইটো তেলা থুনটো বিকাবি কৈছে তাই বেছি খুশি নাপালাগা হৈ যাইছে না তাই মন থক হৈ যাইছে আৰু বেছি মন থক হৈ কিনা তাই वापस তাই লগা যিশুকে ছাড়ি কিনা চালাকা because তাই লোক বেছি ডাঙৰ পজিশন থাকিছে তো আৰু তাই সব তো ভাল আছে সব তো কৰে চলিবি থন পৰা তাই ওলাব মন নাচাই কোৱা সময় দে ইটো লগা আৱাজ তো তাই কাৰণে শুনিব মন নাচালাগা আৱাজ থাকিছে তো না ঈশ্বৰ লগা প্লান এণ্ড পাৰপাছ এটা ফুলফিল কৰিবলৈ নিমিতে
আমি কালকা জীবন দে কেতিয়াবা তো কোনটো আপুনি বেছি মৰম কৰি আছে কোনটো জাগাতে আপুনি ছাড়িবলৈ মন নাই এটো জাগাৰ পৰা ওলাই যাবি এটো জাগাৰ পৰা ওলাই আহিবি গুনা ঈশ্বৰ বা আমি কানকে ক'বলৈ মন জালাকা সময় দে আজি আমি কালকা পজিশন আজি আমি কালা লাইফ দে চাইকিনা মইতো ইনকাই থাকিবলৈ মন আছে না এটো ছাড়িবলৈ নাপাৰে কোলাকা কোনোবা আছে কলি তো আজি এটো ৰিভাইভেল দ্বাৰা ঈশ্বৰ বা আমি কানকে কৈ আছে দে আপুনি পৰা মৰম কৰা জাগাৰ পৰা তো ঈশ্বৰকা কিংডম তো ইনহেৰিট কৰিব পাৰিব না নাপাৰিব আপুনি পৰা বেছি ভাল আছে কোলাকা জাগা দে আপুনি ঈশ্বৰকা কিংডম তো ইনহেৰিট কৰিব নাপাৰালাকা জাগা আছে কলি তো আমি খান এটো বুজিবলৈ কোচিছ কৰিব লাগে দে ঈশ্বৰকা কিংডম তো ইটাৰনাল আছে দে দুনিয়াতে গ্ৰেট পজিশন তো টেম্পৰাৰী আছে দে দুনিয়াতে কি আছে আপোনাৰ পজিশন আমি খানকা কি আছে এটো সব তো টেম্পৰাৰী আছে তো আমি খান ঈশ্বৰকা ইটাৰনাল লাকা এটো লাইফ কাৰণে আমি খান হঠাই তো বুজি পাই কিনা আমি খান ঈশ্বৰকা সামনে দি যাবলৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে দে ইয়াতে আমি খান মোজেছ পৰা ঈশ্বৰকা আৱাজ মাউণ্ট সিনাই দে মোজেছ পৰা ঈশ্বৰকা আৱাজ শুনা আমি তাতে দেখি আছে Exodus chapter 3 verse 4 to 7 de tadi ami ngam bisi phal pra dikhibo dei So when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses, and he said, Here I am. Sabi na, Moses to, na, tay, isulaka awas na laka samay de, moyate ase, na, aru Moses to, asurit laki ase, here I am, goishe, aru kunto chakabra awas sune ase, tay to sabole kani, koses kore ase, sai shile tay chane ase, burning bush, holibi, jo ito flame do ase, holibi, ito, gas to chula nai, ito kani tay oso, di samne de chabole koses kora samay de, apan laka chapal to ulay chabi de, apan laka sandal ulabi, kunto chakade apani rasta kara kore se, ito chaka to sapa kore se de, sapa chaka se guna, ishor ba, tay ke kuala ka, aru yati, verse 7 de kita sabo, and the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and have heard their cry, because they're taskmasters, for I know their sorrows. Ishor ba Mount Sinai ke Moses ke matya konto Mount Sinai de Moses pra ishor laka awas sunishina ito awas sunado na Moses la jivan dibi Egypt de Israel manukan iman tukte thaka toile ito ola bole karni olai bole karni ito ko bole karni aru ishor pra Egypt manuki inka tuk na rakibo de ito karni tai ki ito ko bole karni tai ke matya laka acha apni ishor ba matya se sab manu yati ishor laka awas sunabra to yati aishito na apni yati revival thaki ase koe holibe apni thunya ichha di thaki ase kole to manu prai to revival ase guna ito khan koala ka samai de apni tati isola awas suna nai kole achi apna ka kam de chagina thakibo de na holibe isola ka awas to hunabo paribra apni yati aishito kile achi isor apni ke yati mati lokina ito revival de attend kurbi question apna ka khantan mano kiman satan pra oppress kurikina addiction de kiman mano thaki ase kiman mano financial breakthrough na baikina isor ka muram na chanigina tukte thaki ase kiman mano pra satan pra alak lak chakate khor mano khan khantan kan isor ka tribesmen kan tokti ase isor tu tikise to apna ka tribesmen kan apna ka kin apun laka khandan mano khan iman mano tukte thaki ase itu kan tuk tai kan laka satan laka hat de tai kan tuk to moi tikhilo she ho moi inakai moi pra interpret kute ase de itu kan ke itu chakra isor laka awas to chai kana apni bra khunai thi kana itu kan chakra ta kan ki ulai ti bole karni apni to revival de itu pinail de itu revival de apni ke pathai she achi isor ba itu karni apni ke mati kana yate ani se kuna achi ko bole mona se de na निचोर एकला लाभ करनी न होई हो अपने एकला फ्रीडम पाबले करनी न होई हो मुजुन एकला लका फैमिली दे आशीष पाबले लका न होई हो होली बे अपनी आशीष पाबो अपनी द्वारा आमी खला का खंदन निचोर लका ड्राइव मानो खन निचोर लका नेशन दे आमी खन सेप्टेम्बर गुन चकते पंती के ना से इतो खोलाई ति बोले करनी इतो मतते बोले करनी इतो ओपोर्टुन लीड को बोले करनी ईश्वर बा आची अपनी मोगी आवाज सुनाई दिया से दे अपनी ईश्वर लका आवाज तो थियन बा हुन बोले पारे असना नाय फाल बा पुछबो parasana nai amikan pal bramen kosis krobode yate amikan second Samuel de amikan chapter 7 verse 8 Now therefore thus shall you say to my servant David thus says the Lord of hosts I took you from the sheepfold from following the sheep to be ruler over my people over Israel
ना ईश्वरबा अपनी मोय के माती आतो ना यति डेविड बिताए लगा जीवन दे एकता शिप फोल्ड लगा एकता शेपर्ड गुना पिरा लगा समय दे ताई समूएल लोगो खबर तो बताई से तो ना मोय अपनी शिप फोल्ड लगा माचुब्रा to be a ruler over my people Israel kana over the ruler hobole nimite king hobole nimite moi to sheepfold ba moi apni ke ulai dia side na beshi humble ekta jaga thakishi chutu kameta kuri thakishi hole be apni toile ekta family de moi tole moi laka family de ami papa ase ami ma ase ami laka duty do moi laka bacha ke hotai take care ko bola ke ami laka bacha ki khilabole ase provide ko bola ke bacha kan ke guide ko bola ke itu hi thaki बोले लगा चाकाप्रा नले तो अपने चित्तू एक ताते इता कुरियास नाकी इतु चित्तू एक ता चाकाप्रा ईश्वर ब्रा अपने के over Israel का लगा over दे leader को बोले करनी king हो बोले करनी ruler हो बोले करनी sheepfold लगा माचुब्रा मुझे अपने के माती लोइशे David के खबर इतो बताइए दे Samuel द्वारा ईश्वर ब्रा अच्छी ईश्वर ब्रा भी same अपने मुझे ईश्वर ब्रा इतो खबर बताइए से तो ना मोटाई लगा बोहा लगा जका Mungkin hotai everyday kurla ka kam itu di thakiti boleh isor icha nai ko chakati apni chutu ko barase itu chakati hi thakiti boleh itu laka level de thakiti boleh isor icha nai apni moi karni isor brat tangor wala bhavana to kurikina ase ho o thai ti boleh laka bhavana ase ho kon to David ke koise achi apni moi ki bi isor brat ko boleh manase de chutu to chakabra moi apni ke uthai ti boleh manase to nation laka upor de moi apni ke uthai ti boleh manase to ईश्वर बा उठाई ती बोले मोना सिक्वा समय दे अमेरिकन ईश्वर ला आवाज तो होनी बोले ध्यान ती बोले कोशिश करो दे ईश्वर का आवाज न होना मनोकन ईश्वर का आवाज तो सिंसियरली बेशी attentively ईश्वर का आवाज तो होनी बोले कोशिश करा नहीं कोशिश करे तो बाइबल तो बेशी जू कुड़ी के ना मिहिन को ना पूछ बोले कोशिश करा नहीं कोले तो उठाई दिया लगा जगह दे मोहन बेशी ताकि बोले ना भारी बोले कौन मानो पर बेशी बितर दे कोशिश जाए बाइबल तो जीव कुड़ी के ना खाबले कोशिश करे मिहिन कुड़ी के ना पूछ बोले कोशिश करे इतो मानो जगह ईश्वर बा लोकेट करे लो तो इतो मानो के ईश्वर बा दिला का सुगु तो दिखी जाए इतो समय दे ईश्वर बा चित्त एक ता जगह बा तंगोर के उठाई दी बोले ईश्वर का पर्पस एक ता अपना जीवन दे फुलफिल कर बोले करने ईश्वर बा अच्छी हमें कंजी इतो खुनाई दिया से दे Praise the Lord निचोड़ लगा फ्रेंड की एक बार शेक कर दी बिना हाथ इनका चोरब्रा मारी दी कुन बातो थुपनी भी था कि वो इनका शोल्डर दे ओलाब चोरब्रा खिलाई दी थुपनी तो हटाई दी बोले करने फाल ब्रा हुनी भी दे गोबी इधर से दे फाल ब्रा हुनिया ब्रा तो ही विश्वास तो आहे ना Romans 10:17 दे so faith comes by hearing by the word of God ईश्वर का आवाज ईश्वर का कोता तो ध्यान चिकिना फाल ब्रा तो हुनी लोआ द्वारा ही अमेरिकन का विश्वास तो आहे जाए को ऐसे अच्छी अमेरिकन हुने सोली भी आया ईमान फाल ब्रा को इसी दे ना ईमान फाल ब्रा को इसी दे कि लगा बाइबल रेफरेंस दिशी ना आया मुझे न जाने हो याद नहीं हो तो इतो तो फाल ब्रा हुना नहीं दे फाल ब्रा हुना नहीं खाली यति चिल्लाई के ना थका तो ही ओला आवाज तो फाल होने से ना क्रैक आवाज होने से ना कि होने से ना चले इन काई हुई कि ना आमी खला जीवन दे ईश्वर का आवाज तो अपने कुन बात sermon द्वारा होने बो तो दे sermon द्वारा होने बो मोइला का जीवन दे विशेष समय मो ईश्वर का आवाज सुना तो ना ईश्वर का बाइबल बोरा लगा समय दे और sermon को लगा समय दे और किताब तो मानो यते sermon कोई कि ना pastors कन ना अलग मानो कन ईश्वर को ता कोई ना होने कि ना थकला समय दे किताब तो एक ता लाइन पर डेक कोई ना मारी दे ना ओ इतो तो बेसी अंतर कुंदा एक कुंदा गुआ तो चारबी एक ता लाइन दी ईश्वर आवाज सुनो पारे चिकोले तो इतो लोबी दे इतो पर बेसी तंगोर बुक बना बोले पारे बोते ईश्वर का कोता तो बेसी थोन आसे तो बेसी थोन आसे एक ता सिंगल लाइन पर अपनी एक ता ईश्वर आवाज सुने चले इतो पर बेसी चैप्टर लिखबो पारे लगा इतो पर बेसी अपना जीवन देवी ईश्वर बा थोन आत्मा देवी मांस देवी थोन बना बोले लगा अपना जीवन इनका ईश्वर बा एलिवेट करते बोले मन आसे दे यति बेसी मानु उठ बोले मानु यति बुई किना आसे मुके जाने बोले दे दे यंग जनरेशन मा मचुदे ईश्वर बा उठा बोले मानु कने यति बुई किना आसे अपने ईश्वर का पर्पस तंगुर अपने का जीवन बा फुलफिल कर बोले करने ईश्वर का इच्छा एकता अपने के रुखे आसे दे अपने का समय उला पहुंचा नहीं आही आसे दे और ईश्वर बा अपने के एपर मातिसी बोले ना अपने किता ईश्वर का पर्पस अपने द्वारा अपने फुलफिल ऐसे कोई कोले तो अपने एपर होने से ना कि ईश्वर का आवाज तो अपने डिजर्न को ना पड़े ऐसे
ईश्वर बा किता अपने लाइफ ते तेला पर्पस फुलफिल करबो आवाज एक बार कोइ ना तो ना छाड़बो दे बार बार आइबो दे एक बार कोबो आरो बि सेकेंड टाइम आइबो थर्ड टाइम आइबो सामुएल लका लाइफ ते की होइसे ना सामुएल ताई ईश्वर लका फर्स्ट आवाज सुना लका समय दे ताई ईश्वर के फल न जाने दो ते लका आमा पर वाव करा लका ईश्वर म के बच्चा प्लेस कर सकले तो अपने के सर्व करबले दिबो दे कुशी ताई लका वाव तो फुलफिल करबले करनी ईश्वर लका कोडी चेकना राखि दिसे तो सामुएल तो young boy ase tai na chane elate the priest bra itu chabi to anibi to yes jabo anibo na ekta chittu ekta tai kam itu moi to priest bra itu kuribi kole kuribo tai bra chabi kole chabi tar pacha khulibi kole khulibo tar pacha bun kuribi kole kuribo khali tai itu thakisi de aru tai to ishwar to kon ase kenaka ase ishwar la awas to kenaka ase tai bra phal bra na puchigina janala ka samai de samuel bra ishwar ka awas sunisi de first time moi ईश्वर का आवाज सुना तो बेसी छुट्टू छुकरी बेसी छुट्टू टाइम दे first ईश्वर का आवाज moi की होनी से इंग्लिश pra होनी से और बेसी sweet still and small and sweet voice pra moi होनी से और की होनी से इत्याक तक moi fresh remember कर से तो who is blind कोई क्या ना एकदम soft pra moi बिस्ना ते हुमाई से बच्चा मुलाकात तीती लोगो छुट्टू एक ता बच्चा pa amakan kiti chale mula titi kamra mohan je kiru bole bra saigna na thake inakala ka samay ekta de moi hp na chani itola samay de hole bi moi english bra ito who is blind to ki ase moi na chane do aru ito ishwar ka awaz ase ko na bi moi na chane kon bra moi ke kotha kore ase na chane ishwar ke serve kurbo lagi na chane ishwar to ito ase moi thik na chane hoy christian family bra dangor hoise hole bi ame phal bra na chana samay de first moi ishwar ka awaz suna to na who is blind aru moi titi ke koshi titi itu ki ase na who is blind ko ase na samuel brat elege ai kena kotha kurens na moi bi tu ki ase na chane to titi bra koshi blind to na suku andhar manu ke ko ase koise moi chittu time bra isor bra moi ke kon manu suku andhar ase hokna moi ke first awaso moi chana nai do thunya ti tangor hokina thaka samai de moi bi moi laka bishi plan thakishi do kisan moi bi ekta thon manu bana bole mun chalaga life movie inaka takisi de moi tangor hogina chatim de moi isor kam korbo koina moi tangor hogina chukuri hogina chatim de ikkibar mala dreams nai hole bi isor ka purpose fulfill korbole nimi de isor ka awas to ami beshi chutu time bra moi ketela awas sunai kina thaka itu kon ka awas no kina nachani kina thaka asti isor kam kuri kina chala ka samai de ki to ki ase iti puchi babu bare do na Samuel ko isolaka chai kana tai do humai kana aru ita to lights can be off kori kana aru itu ile to ita to le tai pura hoi chai se do itu karni tai to ita laga sukubi ola ekta clear nai inaka hoi kana nichur chaka de humai kana thaka samai de Samuel do humai se Samuel na mati ase tai to itu isolaka awasa se guna na chani do taur hi chai kana telaka priest ke kwese do here I am moi ate ase apni moi ke mati se na aros elibra kwese go back na jabi aru humabi moi apni ke mata nai chai ase third time dim par tak bi Samuel kuna Samuel to isola awas to huni ase hole bi tai na chane discern kura nai tai na chane tai bishi chutu bacha ase do isola ka awas ke ase manola ka awas kun se tai pucha nai tai ki puchi tai to itu breeze talaka master breeze la kai ase kuna third time cha samai titule Samuel repeat isola ka awas sunala samai de itu time de hi priest elai brado oh itu chukra to hele isor batake mati ase ईश्वर बा किबा इता खबर को बोले खनी ईश्वर का आवाज सुने आसे इतो टाइम दे सामुएल तिंग बरा हा समय दे दो ताई एकता परसिव को परसे ना इतो तोले दूसरा बरा न होय आरो इतो बार बरा हा तोले इतो तोले गॉड बरा किबा एकता ताई कथा को बोले खनी ताई आवाज सुना से दे इतो खनी ताई इतो टाइम दे ताई डिसिजन को परसे आरो इतो के आसे इतो समय दे सामुएल बरा ना ईश्वर बा बने के कथा को लगा समय दे directly apne ke bhi kotha na korbo pare de ishwar bra apne ke kotha kora samai de ketaba to apna ka husband dwara khopor aibo pare ketaba to apna ka bacha apna ka friends kan ketaba to ame kan kana hune kena takala ka samai de ketaba to alag laga chakra apne loko samne de aibo de na
আজি ঈশ্বৰ আপুনি কি চলাবলৈ মন আছে ঈশ্বৰ আপুনি কি চুজ কৰি আছে ঈশ্বৰ আপুনি কি চুজ কৰিছে ঈশ্বৰ তেলকা আৱাজ শুনিছে তেলকা পাৰপাসটো আপুনি তোৰাহি ফুলফিল কৰিবলৈ আছে কলেতো এবাৰ মাতি কিনা নাছাৰিব দে আপুনি কি আৰু he will call again ঈশ্বৰ আৰু বি মাতিব দে আৰু বি মাতিব কেতিয়া থাৰ্ড টাইম আছে এলেব্ৰা পাৰসিভ কৰিছে তো ইটোটো হিলে ঈশ্বৰ বাতে কি কিবা এটা খবৰ পঠাবলৈ মন আছে ইটো কাৰণে তাই পাৰসিভ কৰিছে ইটাটো জানি লৈছে ইটো কাৰণে go back ইটো ঈশ্বৰ পৰা আছে কলেতো আপুনি কি वापस মাতিব দে ইটো টাইম দে ইটা वापस দুবাৰা ঈশ্বৰ পৰা আপুনি কি মাতিছে কলেতো here I am কৈ কিনা কবি your servant hears কৈ কিনা কবি দে কৈছে তো আচ্ছা কৈ কিনা এলেব্ৰা কি কৈছে ইটো হি কথা মানে কিনা Samuel bra aru bi chai kana tela ka pisna de tai ni tola ka chaka de chai kana tai light on kurse kita light on kurse ishor bra aru bi Samuel matisi to ishor bra Samuel matisi kita ishor itu matisi itu tem de itya tole ili bra tai ke samjhai disina itu bra tai ili logo tauri bole la ka patli tai la ka chaka bra speak Lord your servant hears ishor bra अपनी के माध्यला का समय दे आम्ही खान बुझिबो पर किताब तो आम्ही भावना करबो इफाली चाहे शिकोले तो ताती ही चाहे ईश्वर का आवाज सुनबो ना कि चर्च दे चाहे ईश्वर का आवाज सुनबो ना कि মই কোনো বালো को থাকি শিকলে হে মই ईश्वर का आवाज सुनबो ना कि अपनी इनका भाबेस ना कि न होय ईश्वर का आवाज तो अपनी কোন জায়গা পজিশন দে আছে কোন জায়গা দে আছে अपनी ইতো জায়গা দে ईश्वर বা अपनी के কথা করব মন আছে अपनी सिटिंग रूम दे पहा समय दे কথা কব বি পারে আছে তো আপনা কা বেডরুম দে থাকা সময় দিবি ঈশ্বর কথা ঈশ্বর বাউ আপনি কে কথা কব পারে আছে তো হলে বি কি একটা আমি খানবা পুছব লাগে কলে তো আমি নিশ্চয় লাগা জায়গা ফার্স্ট টাইম ঈশ্বর বা আপনি কে কোন জায়গা দে মাতিছে ইতো জায়গা দে আৰু বিতে লাগা সেকেন্ড ভয়েস শুনিবলৈ কাৰণে ৰখিবি আৰু তাতে ঈশ্বৰ লাগা আৱাজ তো কনফার্ম আপনি পাই যাব দে আমি খালকা জীবন দে বেশি সময় আমি খান কনফিউশন আমি কান বেশি সময় আমি কান পুছব না পড়ালাকা বারবার ঈশ্বর বা কথা করে হলে বি আমি কান না পুছালাকা হলে বি ঈশ্বর বা আপনার জীবন দিয়ে কাম করবলে কারণে ঈশ্বর বা আপনাকে ইনি আপনাকে এপার কই কিনা মিসামসি কই কিনা তো তাই আপনাকে ছাড়ি কিনা না চাবো দে वापस আই বলেছে আপনি কি এপার কই কিনা আপনি প্রা পুছব পার নাকি আর রখিবি দে ঈশ্বর বা মই কি আর ঈশ্বর বা সেকেন্ড টাইম কি কবলেছে ঈশ্বর বা কি খবর পৌঁছাবলে আছে ইতো খবর তো হি পৌঁছাবলে কারণে ঈশ্বর তো আই বলে আছে তো আপনি কি না পুছি কিনা আছে ইতো পুছবলে কারণে আপনার কাছে কাতে ধ্যান ঠিক না ঈশ্বর কা সামনে দে আমি কান হাম্পল কোনা রখিবলে লাগা আছি ঈশ্বর কা কথা আমি কান সামল দ্বারা আমি কান পুছিবা বলে পারে না Yate amikhan yate 1 Samuel akede borise 1 Samuel 3:9 de so Eli said to Samuel go back and lie down again if he calls your name again you must say speak Lord I am your servant and I am listening so Samuel went back and he lay down in his place na ito thai nichor humai kana first kunto awaz sunise ito chaka brai ishor laka awaz arubi hona laka yate amikhan Isaiah chapter 6 verse 7 and 8 kita sapo he touched my mouth with a piece of gold he said to me look this has touched your lips it has taken away your sin you are no longer guilty also I heard the voice of the Lord saying whom shall I send and who will go for us then I said here am I send me sabina Isaiah brabi ishor laka surkote shirafan bra ishor laka samne de na ishor laka samne de holy na shirafam tole Isaiah bra koise 6 wings take koise to 6 wings to duita wings pra tela face cover kore duita wings pra tela ka thing to cover kore duita wings pra fly kore kina tai kan tole ishor laka throne de aru tela ka throne tela ka glory bra pour ta to phatta kore kina itu jaga de holy ko na tai hun dikhishe ko ase to Isaiah na Isaiah to dikhishe aru itu laga samai de ekta angel aigina tai ekta burning to charcoal ekta live charcoal aigina telaka lips de touch korigina achibra apna ka pap to hatai de ase de na achibra apni tule pap na thaka hoi jabo मतलब मुख प्रापिसी पप ला क्या लगा होबो तो backbiting gossiping ना बिया कोथा kwa na kobole laka kotha kan olai kina bab kotha koi kina thaka laka chakra laka kotha koi laka na
bitterness laka awas ulai thaka laka Isor ba Isaiah loko itu telaka mukti kita jolelashi Isaiah ba kushito na moi to unclean lips ase aru moi to unclean lips muk saban na thaka manukhan laka majdi moi thaki ase tai bi Isor ke kita tai itu tikise itu samai ti tai thik na hoy ko to tai pra puchibo parisido aru dunia ti thik na thaka laka jaga de moi thaki ase guna tai puchiba bole parisido itu kani itu samai de na tai Isor ka awas nu bole parisido na atu heaven de circle ti tahan ko thakure ase koi tate for us ko sigole do heaven de meeting lo laga na manu ko thakura laga ase do na moi kon pathabo ami kan karni kon chai tibo na Israel kan karni kotha khopor bon chai tibo le ni mire Israel kan thik Isor ka awas thik na huna hunile bin na puchi dikhile bi perceive na kore na ito kani ito manu kan ba hunile bin na hune na dikhile bin na tikhani sina thake ito kan stubborn kan na kotan na mana manu kan karni khopor pathabole ni mire ami kan ka patli kon chabo ho kuna takan kotha kura samai de Isaiah bra hunise koise to na moi yate ase ami yate ase muke pathabi ko ase achi Isor bra apni ki chula bole munase kono bachcha khate bap de har bole thaka chakate Isor bra apni ki chula bole karne moi chen muk ঠিক নহবৰা আমি যেনকা মুতে হতাই লিতৰা কথা কোৱাবৰা Isor লকা খবৰ বংছাবলে নাপাৰলাকা জীৱন দে থাকে নাকি আচ্ছি Isor বা ইটো ৰিভাইভেল দ্বাৰা মই যেনকা মুক্ত আৰু বিছাপা কৰি বলে মনছে Isor বা মই যেন কি জাগাতে আছে ইটো জাগাতে Isor বা আৰু বিছাপা কৰি কিনা Isor বা মই যেন কি তাইলকা আৱাজ শুনাই দিবলে মনছে কোনোবা জাগাতে পঠাবলে কাৰণে আচ্ছা আপুনি ৰেডি আছে না নাই না আপুনি Isor লকা আৱাজ শুনা সময় দে Isor কোৱা আপুনি মোক ঠিক নাই দে কন্ট্ৰোল কৰিবি দে ইটা তো ইটো কথা কোৱাটো নকোৱা হৈ যাবি দে না খসা তুমি বেশি কই থাকা ইটা তো নকোৱা হৈ যাবি দে না আমি কান সবকে Isor বা ইটো কব পারে ইটো কোৱা সময় দে ঠিক আছে আমি চেঞ্জ করব আমি ইনকা না থাকিব গুনা আপনি কব পারিছি বলে তো Isor আওয়াজ ওলাব আপনি কত যাব your mouth shall be as the mouth of God না Isor বা কুশিত চেরামেকে আপনি ঠিক বিয়া কথা কবলে লাগা পাতলি আপনি ভাল কথা কবলে শুরু হইছে বলে তো আপনি লাগা মুখ তুলে Isor লাগা মুখ নিশনা আপনা বলে আছে কই আছে হো না আতো কারণে Isor বা Isaiah নিশনা আচিতে লাগা ফায়ার বা আমি লাগা unclean lips তো টাচ করবলে মনছে দে কিমান মানৰ lips মুখ সাফা করবলে মনছে মই হাতে পার সাবলে মনছে কিমান মানৰ আজি মুখ সাফা করবলে মনছে মই লাগা মুখ ঠিক নাই ইতো মুখ পৰা মই পাপ করে কই কিনা yes glory to God আপনারা হাত ডাউন করে দে Isor লাগা নাম গ্লোরিফাই করেছে সারেন্ডার করেছে তো মই বি করবলে মন আছে ইতো মানুকে Isor পৰা ছবলে মন আছে দেওছে Isor লাগা কনজিউমিং ফায়ার তো ইতো মানুলা জীবন দেই কিনা কোনটো পৰা আমি কাকে পাপ হবলে দিয়েছে Isor পৰা টাচ করবলে মন আছে দে আপনারা লাইফস্টাইল চেঞ্জ হয়ে যাব দে আমি লাগা লাইফ চেঞ্জ হয়ে যাব আপনারা লাইফ তো ইত্তা মানুবরা উঠি কিনা লুক আপ করে কিনা সালাকা জীবন হবলে Isor বা আজি আপনি কে বানাবলে মন আছে দে মোসেস পৰা কইছে মোসেস তো বসতে খাড়া করা সময় দে তাই Isor বা তেলকা chopal shusun ulabole kolaka samaide Moses pratai ki iche pra Israel kan ulabi kwa samaide Moses prabi koshito I'm slow na moi kotha ko bole moi manu nishna eloquent no hoito holibi Moses ke Isor ba matia samaide here I am koshito ami kan sapo paribo here I am louder here I am arubi louder here I am Amen. Isor ba chabani ki to ko bole monase ito revival twara apna ka jivan moi chula bole shuru hoi ja bole monase moi la ka awaz sunai ti bole monase ito kane apni Isor ka awaz suna samai de here I am moi yate ase speak Lord I'm listening ko kina apni ko bole pares na nai Isor to ito hi apni ka manya se de Samuel brabi ko shito na Samuel brakitia Isor ke na oh your 7 hairs Speak Lord kushile kita Samuel ito laka samai de tai khali speak kushile Isor ba telaka jivan de Isor laka bhabna ki ase huni bole parla ka level de tai laka jivan de banai lwa aru Samuel laka samai de tu na Israel de Isor laka revelation to etam rare thaka samai ase kushido Isor ba ekta revelation na palaka Isor laka awaz babole duele beshi dan
Bishi din bra isur laka awas ilibra bi hunubo na pare. To serve kan bra bi hunubo na pare. Prophets kan leaders kan bra bi hunubo na pare kina thakala ka samai de kitya Samuel bra moyate ase. Ami ke kotha korbi koshile Israel de Samuel dwara isur laka awas sunibale suru hoi jalaka. Aro Israel Moses bra kuntu isur laka Samuel bra kuntu isur laka awas sunise itu tu na easy takanai de. Tai bra isur laka awas sunya tu na isur bra tangor ekta transition ani bole laka changes ekta ani bole laka takishito na. Aro itu laka samai de ilito priest ase holibi ekta priest ase holibi telaka bacha kan bra iman isur laka icha na kura laka gam krese Israel's kambra itu telaka baca kan laka complain di bisa se aru itu ilibra huni ase telaka baca kan tik nai ko to bitai jane ase holibi ilibra telaka baca kan je itu chakarbra tai kan je tik pana bole na pra tai priest ase tai tu isulaka awas teri khuna para nai itu bodi isulbra telaka family de hatai di bole kane against kotha khatta kise holibi tai ke itu khopur pungchai di bole kane messenger thaka nai to Kita Moses bra here I am speak Lord kushile na ito temti telaka priest tai prasiba guna takala priest laka against the kunto isur laka khusa takisi itu revelation na pai kena thaka tai itu pai chalaka na tai kunto Samuel bra ki kotha kola koise isur bra telaka life te ekta change na do na khali Samuel loko de isur laka awas to tai bra huna no hoikena kunto Samuel bra hune ase itu Derek isur bra huna laka aro through Samuel dwara dunia manoke Israel manukanje isur khopor punchai ti bole karni isur bra na tai ke hunai ti laka changes ani ti laka tangor changes na isur laka awas iman no huni kena antara ti thaka samai de Samuel dwara itu ililaka family karni bi itu isur laka khopor to punchai ti laka ami moi logo apni logo bi nichor bra serve kala peace laka against the isur bra harai ti bole ase koi na koisi bole to Samuel bi 50 telaka priest to ko bole to easy thaka nai to telaka chaka de telaka situation to easy thaka nai de holy bi kita ili bra puchi do ki holy bi isur bra bar Samuel ke matya to le isur laka ki paita purposeful fulfillment karni matya se to karni tai ke khuti se do Samuel to first to ko bole to na pare holy bi ilibra isur ba apni ki pa koi kina se apni ki koi se itu to le apni ko bole lake kuina hutia samai de na Samuel bra ki dia isur bra takna family against the ki kota kuina se kwala ka samai de ilibra bi tai pochilu se oh na isur bra ki gure phale gure tai ki bhabna se itu kur bole tibe chuchu bole na para laka kile mana ake bra tai bi jani se telaka bacha thik nai ko to jani se holy bi telaka bacha ki tai bra ekta priest bra tela bacha iman ulta polta kam kurlibi tai itu control ko para nai itu kani telaka family pura hara bole ulai chalaka aru itu laka messenger message to true Samuel bra unai chalaka my dear families my dear friends achi isur bra apni ke hunai ti bole mun chato na uncommon revelation ti bole mona se de uncommon revelation konto manubra nakhuni kina thakise konto kitya bin nakhune asalaka uncommon revelation isur bra directly apni ke kotha ko bole mona se itu twara apna ka jivan de isur do apni logo ase isur ba apni ke junu loise ko to isur lo malaka life de isur ka purpose to ase ko to apni ke chanai ti bole karni isur ba telaka awas sunai bole mona se ami khan achi phal bra ami khan ready kori kina thakibo de na Jeremiah koishito I'm too young for this and your people are stubborn and you know they are not going to listen but if it is you calling me here I am Jeremiah bi koishite isur ba take matya samai de I'm too young koishito I'm too young aru Jeremiah laka samai de bi Israel kan to kiman stubborn takshi Jeremiah chane ase to aru isur ba take khopro dise gole bi aru tai bra Israel kan ye khopro bungchai de bole karni to tai too young ase ito stubborn mano kan stiff neck kan ge moi to khopro bungchai de bole karni to I'm too young koshi holy bi Jeremiah koishito na moi bishi young ase moi bishi bacha bishi chuta ase holy bi ito apni bra moi ki matya ase moi laka calling ase gole to ami ki chula bole muna se gole to here I am koishito achi apni bishi bacha ase gona phabiasna ki nito apni bishi pura ase puri hoi jesu koina koisna ki kitya bil de thoi chanai de apni la samai de isura apni ki chula bole muna se whether you are young or old apni la samai de isura ito samai de apni ki isura chula bole muna se ready ase na nai ahibi ami kan ikilo ki khara korbo nei ikilo ki khara korbo isur ba my sheep hear my voice and I know them
They follow me. Isor ba huni mula ka shipra mula ka awas to huni aro tai kan bra mula ka bichide ahi koshi achi to le ami kan itu revival twara puila to kitiaba ake chayase kitiaba to bichi chayse takisna ki ita to continue isor la ka awas huni kena jabole la ka isor ke takon manipo Isaiah nishna achi isor bra apni la ka mouth mula ka mouth isor bra touch ko bole mona se tela ka fire tela ka chutura isor bra ami ka ke chobole mona se isor ke chobodibi apna ka जीवन तो विशाल लाख हुई जाबो दे अपना जीवन लाख हुई जाबो ईश्वर के छोबो दिबी अमी जन का मुख सभा कुर्बी ईश्वर का आवाज सुना शुरू हो जाबो ईश्वर बाबन की जुला शुरू हो जाबो ईश्वर का कंप्रा अमी खाना का एटमॉस्फेयर शिफ्ट कुर्बले निमिते ईश्वर बाबन ला जीवन दे कम कुर्बले मना से दे कित्या पिन नकरा लगा नतुन काम अरो किती क्वालिशना uncommon revelation hallelujah कौन मनु प्रभु छेद वो न पर लगा leaders का Kono pa leaders kan bishit tangor hoise itu kan nimiti tole isur ka messenger kan isur pa kotha kurlebi ta kan logo chabo na pare na ki isur pa apni ke patha bole monase de apni ke patha bole monase hallelujah rishara sakopon kurbone Ikilo kya amikan life. Api isur ke surrender kurbo. Sanctify kurbo hibi amikan. Sanctify kurbo. Isur la ka awas sunu bole kani. Amikan ki chakati kum jure se. Ahibi sanctify kurbo de. Yes Lord Jesus. Yes Lord Jesus. Ikilo kya awas sulai kana prarthana kurbo de. Yes Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Ito revival to tusra mano nimite no hoy ne. Apani nimite se de. Tusra mano nimite no hoy. Friends ka nimite no hoy. Khor mano ka nimite no hoy. Apani nimite se de. Hallelujah. Oh shara mama. Oh shira mama. Orikabasi karama mama. Hallelujah. Orikabasi karama mama. Yes, Lord Jesus. Oh Jesus. Orimasiko rishara mama. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Moi apne ke uthai ti bole monase. Ami apne ke uthai ti bole nimite. Moi apne ke chunilo she ko aise de. Hallelujah. Kuno palaka atma bishi sundar hoi jaye aise de. अपने ईश्वर के सरेंडर को लगा समय आत्मा बिशी सुंदर हो जाए से ओ रिखा बसी खरा मामा Yes Lord Jesus ओ शेरा मासी खरा मामा Oh shara mama Baca pabole na para makikan apna wom de thorbide ito revival twara satchun makikan bra bacha na pai kena thaka bacha kansip ko barbo apni ki laka complain bra kansip ko na pare thyroid prana ki PCOS prana ki bra apni la जीवन de kansip ko na pare ईश्वर bra apni ke atma de surgery ko jibole mona se de apna ka bet de thorbide oh अपना का वोंटे थोड़ी भी दे सपा कुछ ऐसे दे be cleansed touch oh. Yes Lord Jesus nerve दे अपने होता है अपने लगा गाँव दे नाम feel ग्रेसे अचानक पर अपने मुरुपो निशना feel ग्रेसे अपने लगा गाँव पिशी restless को बोले दिया से थोड़ी भी दे अपना लगा गाँव दे थोड़ी लो भी दे nerve problem था कमानो कन nerves दे problem था कमानो कन थोड़ी भी दे इत्या इतो लगा समय दे ईश्वर पर अपना nerve दे छोय ऐसे दे इतो तानी दिया से position बनाई दिया से दे nerve लगा position बनाई दिया से be healed be healed touch Orika basi kara mama
Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. Migraine bratok ramano. Time de achanak pra matha pisit tok pai jai. Apni prepare ko na pare. Apni pisit tok hoi jai. Apni migraine ba kita migraine to ulabo. Apna ka gau to pisi matha to tok pai jai. Thori lobi de. Ita migraine laga healing release kore se de. Migraine laga healing release kore se. Apni migraine apna ka matha kuch jaga de problem ase thori bi. Go. Touch. Hallelujah. Healing by us today. Jangkai by us today. Apni healing by us today. Aji pra apni shanti hoi jabo. Aji pra apni matha na bikha hoi jabo de. Ishwar ke testify kori de. Testimony dibi de. Rush. Oh rika pasikara mama. Rush. Bete achanak pra bete apni ke bhui bi lagi bole de kita ba to bisya alak pra apna ka bete bikhai loi aru apni to nari pra bikhai se na ki pra bikhai na chane aru to kita bete bikhai lobo apni pair ko na pare bisya tok pai jai apna ka bete thori bi de kun bikhai ase ito laka healing ite ahi ase de bete bikhai thaka manu khani mi de Be healed. Touch. Bete nana kisabra kibra tuktia se isor laka kauti marabra amikan changkai baishe. Be healed. Thank you so much, Lord Jesus. I declare divine health over their life in the mighty name of Jesus. Yate makikan periods ja samai de monthly cycle ja samai de gram sai jai kita itu gram sai jai apni thing tak bin nam hoi jai aru apni komur de pisi pikhai hoi jai aru bed itu kan sab to pisi apni pra na para pikhai jai periods ah samai de gram ah manukan kema mano se apni laga warm de thori lobi de rish satun manu healing bai jabo de itia Be whole in the mighty name of Jesus. Touch. Infection. Be healed. Cease. Disappear. Touch. Be healed. White discharge. Bishi abnormal white discharge jamano kiman manose apna womb de thori bi white discharge normal no hoy ap bishi extra chai thori bi de ita tin chun manu white discharge de bishi tok pa manu khani healing bai jabo de healing I hear today receive your portion touch Suki jayaside abnormal kuntu kuri thakishi ito achibra ruki jayaside. Thank you so much Prabhu. Thanya patangor jayaside sir. Isor thanya patangor jayaside. Amikan logo apni thakya karni thanya patangor jayaside sir. Thanya patangor dikena Jisu Masih namte प्रार्थना बिंदी गुरे से. Amen.